Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala Rasulillahil karim amma ba'du. Tama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini, hari Jumat, Idul Ayam, hari yang baik kita bisa berkumpul di rumahnya Allah untuk menunaikan satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita di hari yang baik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Diimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Badar yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone, dan barang-barang berharga yang lain agar diperhatikan, dijaga, jangan sampai tertukar, ditukar, ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar. Saldo hari Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026 sebesar Rp3.819.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 12 Juni tahun 2026 sebesar Rp2.470.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 12 Juni tahun 2026 sebesar Rp5.200.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 12 Juni tahun 2026 sebesar Rp1.089.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah Bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 12 Juni tahun 2026 adalah Al-Mukarram Kiai Haji Ade Abdul Nasir. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh Akhinafillah Saudara Khairuddin, dan azan kedua akan dikumandangkan oleh Haji Riyadi Mirin. Waktu sholat jatuh pada pukul 11:55. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat pada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara nonaktifkan dan dimohon untuk mengisi sop-sop yang masih kosong di depan. Demikian pengumuman yang saya sampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الذي شهدنا وعلى محمد لله ورسوله إلى فرعون والشام والله سبحانه والحمد لله على المدى
اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أحمده وأشكره هدى الناس السبيل إما شاكرا وإما كفورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله وصدق رسوله. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Puja dan puji mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pujaan dan pujian manapun kita tujukan kepada manusia manapun dan di posisi manapun. Karena sadarilah manakala kita memuji manusia, sesungguhnya kita sedang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manakala memuja dan memuji Allah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah bertambah kehebatan dan kemuliaannya karena dipuji oleh makhluknya. Melainkan kitalah yang akan beruntung manakala kita memuja dan memujinya, karena kita akan diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya konsentrasikan saja, fokuskan saja pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita menjadi manusia yang kelak mulia di sisinya. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Al-Qur'an menyimpan beberapa ayat, salah satunya di ayat ke-12 di surah 36. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita, terutama bagi orang yang berilmu dan yang memiliki kebijakan, yang memiliki kekuasaan. Apa ayat tersebut? Allah berfirman di dalam surah 36 ayat 12 dan surah 59 ayat ke-18. Maknanya hampir sama. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kemudian ayat yang kedua di dalam surah 59 surah Al-Hasr ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Terdapat pesan yang mendalam bagi orang-orang yang berilmu dan yang memiliki kebijakan. Ayat ini kadang dibaca dengan eskatologis. Artinya dampak yang nanti saja di akhirat itu karena amal perbuatan seseorang pribadi saja, personal. Padahal ayat ini jika dibaca secara etis dan sosial sebenarnya memunculkan apa yang menjadi pertanggungjawaban dari perbuatan kita yang kelak ketika manusianya sudah mati sekalipun, apa yang dia putuskan menjadi amal jariah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kalimatnya ada di kalimat wa asarahum. Inna nahnu nuhyil mauta. Akulah yang akan menghidupkan semua orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan aku mencatat apa yang mereka kerjakan, yang mereka langkahkan. Wa asarahum, dan bekas-bekas apa yang mereka lakukan. Artinya ketika seseorang yang berilmu memutuskan sesuatu, bila itu benar sesuai dengan ilmunya, maka ketika ia mati, pahala yang dia lakukan semasa hidup dengan keputusannya atau dengan sesuatu yang dia arahkan dengan ilmunya, maka pahala tersebut dia dapatkan, dan pahala orang-orang yang melakukan apa yang dia sampaikan atau yang ia putuskan, maka pahalanya akan juga dia dapati sekalipun dia sudah mati, sekalipun dia sudah tidak ada di alam dunia. Maka ayat ini semestinya bagi orang-orang yang berilmu jangan sembarangan memutuskan fatwa. Dan bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan jangan sembarangan memutuskan kebijakan. Karena kebijakan itu akan berlaku selama kebijakan itu masih dipakai, aturan tersebut masih dipakai, maka orang yang memutuskan pertama kelak akan mendapati kebaikan jika itu baik, dan akan mendapatkan keburukan manakala sifat tersebut buruk. Hadis Ibnu Jarir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'un." Rawahu Imam Muslim. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Perlu dicatat bahwa apa yang Anda putuskan hari ini, ketika aturan itu diberlakukan, manakala terdapat manfaat, maka Anda ketika meninggal dunia, pahala itu akan tetap mengalir. Namun manakala kebijakan yang Anda turunkan, yang Anda putuskan, menyusahkan orang lain, menzolimi orang lain, maka setiap aturan yang dilakukan, sekalipun yang memutuskan sudah meninggal dunia, maka ujur atau balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan apa yang telah Anda putuskan. Artinya, ini adalah dosa jariah ataupun pahala jariah. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Hasr surah 59 ayat ke-18. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur di sini bukan hanya sekedar melihat dengan apa yang telah diputuskan, tapi pikirkan bagaimana dampak yang Anda ambil keputusan tersebut. Apakah keputusan ini membahagiakan orang lain? Apakah justru keputusan yang Anda ambil menyengsarakan orang lain? Karena kelak ketika Anda mati, apa yang Anda telah putuskan di muka bumi ini, selama keputusan dan kebijakan yang Anda sampaikan menjadi sebuah aturan, inilah yang disebut pahala jariah atau dosa jariah. Wal tanzur, nazrun itu bukan penglihatan mata, akan tetapi lebih kepada hati. Jika Anda ingin melakukan sesuatu dan Anda ingin memutuskan aturan, maka pikirkan akibatnya. Apakah akibatnya menjadi positif atau bahkan justru merugikan orang lain? Karena sesungguhnya amal yang kita lakukan berkenaan dengan keputusan, dengan kebijakan,
yang kelak kita tinggalkan, seluruhnya akan kembali kebaikan dan keburukannya kepada yang mencetuskan kebijakan dan hukum tersebut. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Al-Fakir Al-Hakir ingin mengingatkan kepada kita yang berkuasa dengan tangannya sebagai tanda tangan. Al-Fakir ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa tanda tangan Anda akan menjadi sebuah pertanggungjawaban yang berat kelak di yaumil akhir. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lalu kenapa Al-Quran ini menyebutkan tentang mulut, tangan dan kaki? Karena sesungguhnya 3 anggota tubuh inilah yang paling berpotensi melakukan kebijakan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan pahala, bahkan mendatangkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulut yang berbicara kelak akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tangan yang berbicara, kemudian kaki yang akan bersaksi. Kenapa? Karena segala perbuatan dibantu pelaksanaannya dengan kaki dan banyak yang dilakukan dengan tangan, sehingga kita tidak lagi bisa mengelak dan kita tidak lagi bisa mendatangkan lawyers, tidak bisa mendatangkan pengacara, karena kelak yang akan berbicara dan memberatkan juga meringankan amal perbuatan kita adalah tubuh kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad wasallahu al-awwalina wal akhirina bittaqwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويكافي المهمات. اللهم سلمنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا واعتدلوا وأقيموا صفوفكم sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamami shalah. Lurus dan rapatkan safnya. Handphone dinonaktifkan sementara waktu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. ثبت قلبي على دينك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا
وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صحيب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا إله إلا أنت